Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This was my trip to Azerbaijan before COVID started, and I have really good memories. And my cats were alive at that time, so you know how I keep uploading about how I miss my cats. So Azerbaijan was one of the coolest places I've ever been to, mashallah. And the people are also very nice. And this is the plane of Azerbaijan's own airline. ये जो नीले रंग का आप लोगों ने जहाज़ देखा ना, बड़ा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था. नेवी ब्लू कलर तो वैसे ही आपको पता है कितना ज़बरदस्त होता है. और ये मैं उसके बाकू का एयरपोर्ट जो हैदर अलीव के नाम से है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये उसी पे मैं चलती हुई जा रही थी. और मतलब ये जो अभी जो तैयारा खड़ा हुआ था ना, वो इनकी अपनी इसका नाम है आज़ल एयरलाइन, उसके नाम से वो उनका है. बड़े खूबसूरत तैयारा उनका लग रहा था. कभी उससे मैंने ट्रैवल तो नहीं किया है. अच्छा, ये सीधा रास्ता कहाँ जा रहा था, जहाँ पे आप इमिग्रेशन से फिर आप अपना, जैसे वो आपको फिर उनके पास रिकॉर्ड आ जाता है कि आप वहाँ आए हैं. ये पूरा ग्लासेस वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं वहाँ पे. मतलब बहुत साफ़ सुथरा एयरपोर्ट है वहाँ पे. लेकिन मैंने जो देखा था, तो मुझे तो उनके बाथरूम में मुस्लिम शावर नहीं नज़र आया था. और आपको पता है मेरे लिए मुस्लिम शावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑलमोस्ट कैन नॉट लिव विदाउट मुस्लिम शावर. मेरे लिए ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है किसी डेस्टिनेशन में. देयर हैज़ टू बी अ मुस्लिम शावर, अदरवाइज आई कैन नॉट जस्ट गो टू अ कंट्री इफ इट डज़ नॉट हैव मुस्लिम शावर. अच्छा, ये इनका वही जो यहीं पे करेंसी चेंजर भी होता ही नहीं कि जब बाहर निकलते हैं ना, तो जब आप इमिग्रेशन से हो जाते हैं तो फिर ये बाहर इनका ये फ़र्श की वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ. करेंसी चेंज की थी, महंगी पड़ी थी मुझे, क्योंकि मैंने कतर की करेंसी शायद करवाई थी. अच्छा, ये इनका एयरपोर्ट बाहर से लगता है ऐसा, बड़ा अच्छा ये इसका इन्होंने वो बनाया है, डिज़ाइन जो है. और अच्छा, ये जो मेरा जहाँ मैं ये द प्लेस वेयर आई स्टेड एट, इसमें मुझे पता ही नहीं था जब मैंने बुक किया था कि इसमें इतनी सीढ़ियाँ होंगी. ऊपर से मेरे पास था बड़ा वाला सूटकेस. वो तो एक वहाँ पे उनका लोकल लड़का था बेचारा अज़रबैजान का ही, उसने खुद ही मेरा वो सूटकेस उठा लिया. मतलब होटल स्टाफ नहीं था. तो माशाल्लाह से मैं बड़ी इम्प्रेस हुई. मैंने कहा जीता रहे भाई. तो वो मेरी ये सीढ़ियाँ ऊपर लेके आए थे, तो मैं वापस उतर रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मुझे पता ही नहीं था कि इतनी सीढ़ियाँ होंगी भाई. मैंने कहा या अल्लाह, और लिफ्ट भी नहीं, बताएं. सोचे मुझ पे क्या गुजरी हूँ. मैंने कहा यार लिफ्ट ही नहीं है. अच्छा, तो अब ये मैं बाहर निकल रही थी उनके, और उधर जहाँ मैं ठहरी हुई थी, यहाँ पे मेरे कमरे के बाहर कोई पाकिस्तानी था जो फ़ोन पे इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था, और वो भी ऐसे जैसे उसने नशा किया हुआ. भाई वो मैं दिल चाह उससे बाहर जाके कहूँ कि भाई मुझे तो माफ़ कर दे, मुझे कौन से गुनाहों की सज़ा दे रहा है, बैठा हुआ कहीं और जाके अपनी लेकिन मैंने नहीं कहा, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं कहा. अच्छा, और फिर फाइनली सीढ़ियाँ ख़त्म हुई तो मैं बाहर आई, तो उनका इतना भारी दरवाज़ा था जो मैंने बस किसी तरह बंद किया. और फिर मतलब बाहर निकलने के बाद बंद किया. और फिर यहाँ से जब मैं बाहर निकली थी, तो मेरे ख्याल से मैं फिर इनकी निज़ामी स्ट्रीट पे चली गई थी. तो निज़ामी स्ट्रीट बहुत ही इनकी जो मशहूर जगहों में से बाकूस निज़ामी स्ट्रीट इज़ वन ऑफ द, वही ये पता नहीं लिपस्टिक थोप रही है बैठी. तो अच्छा, हाँ, तो ये निज़ामी स्ट्रीट का फ़र्श है. और मैंने इस फ्लोर की स्पेशली वीडियो बनाई थी बिकॉज द फ्लोर वो सुपर क्लीन. जस्ट लुक एट द क्लिनलीनेस लेवल. मैं तो देख के मतलब मैंने कहा यार आई एम फ्रॉम कराची, और कराची इतना इधर गंदगी होती है, बिल्कुल मेंटेनेंस है ही नहीं बिल्कुल भी. तो मैं तो जब देखा मैंने कहा या अल्लाह, इतना द फ्लोर इज़ लाइक स्पार्कली क्लीन, एंड आई वाज सुपर इम्प्रेस्ड. मैंने कहा यार कराची में पता नहीं क्या मौज पड़ी है, क्यों नहीं क्लीन हो सकता. क्योंकि मैं तो कचरा नहीं फेंकती, बिल्कुल सच्ची बात है माशाल्लाह से. हमेशा रैपर मेरे पर्स में हो गए वो. और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता जब लोग बड़ी बड़ी बोतलों पता नहीं क्या क्या सड़क पे फेंक रहे होते हैं. फिर कहते हैं गंदा शहर है, हाउ डर्टी. तो दिस वाज लाइक ये निज़ामी स्ट्रीट के ऊपर का, ये वहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, हरियाली. और कराची में तो हरियाली है नहीं, आपको पता है. मेरा फर्श पे बड़ा फोकस था, द फोकस वाज ऑन द फ्लोर बिकॉज इट वाज टू गुड. और ये हाँ, ये वहीं पे दुकानें काफ़ी सारी बनी हुई हैं. निज़ामी स्ट्रीट हैज़ अ लॉट ऑफ शॉप्स. एंड ये स्पेशली मैं इसलिए ये पूरा देखे जा रही थी क्योंकि मेरी तो भाई आंखें हैरत से कि भाई सफाई का लेवल चेक करो. और उनका तो डस्टबिन भी इतना क्लीन था कि आई
اللہ کا شکر ہے میں وہاں بے ہوش نہیں ہو گئی دیکھ کے، ورنہ وہ ڈر جاتے کہ اس کو کیا ہو گیا. اور جب میں ہوش میں آتی اور میں انہیں بتاتی کہ میں آپ کی صفائی دیکھ کے بے ہوش ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آئی ہے، صفائی دیکھ کے بے ہوش ہو گئی خوشی سے. تو اور پھر ان کی جو جتنا بھی ٹریفک تھا وہ سارا ریڈ لائٹ پہ رک رہا تھا. اور میں تو مطلب ایسے دیکھ رہی تھی تو پتہ نہیں وہ کہ پتہ نہیں کیا یہ کوئی انہونی بات ہے، حالانکہ ایکچولی دے وہ فالوئنگ دا لا. اور میں کہہ رہی ہاں، کیونکہ یہاں پہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات جو بیچارے لوگ رول فالو کر رہے تھے نا، پیچھے سے لوگ ٹی 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 کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی توڑ سگنل، کیونکہ ہم نے توڑنا تم بھی توڑو آگے کا. یہ دس واز اے فاؤنٹین. اور یہ سارا یہ نظامی اسٹریٹ کے ہی ارد گرد تھا پورا یہ درخت اور یہ سارے. وہاں بہت گرینری ہے اور وہاں بہت لوگ عام طور پہ ہوتے ہیں. وین آئی واز دیر آلسو تب بھی. اور یہ بلی مجھے ایک نظر آئی تھی ماشاء اللہ سے، تو وہ تو پتہ میں نے پھر خوشی سے کہ وہ کچھ پتہ نہیں کھا رہی تھی یا کیا. اور یہ کبوتر. اور اس وقت میرے کیٹس ور الائیو، تو اب تو انتقال ہو چکا ہے، تو اب تو کیا بولوں میں سے. دیکھیں زندگی کیسے چینج ہو جاتی ہے. پہلے میں چاہے کراچی میں یا کسی بھی کنٹری جاتی تھی تو سب سے پہلے وہاں کا کیٹ سیکشن جاتی تھی سب سے پہلے، کہ یار کیٹس کی کیا چیزیں، کیٹس کا کیا کھانا ہے. اب تو اللہ کے پاس ہیں، تو اب تو میں بس میرے کیٹس میری غلطیاں معاف کر دیں اور اللہ مجھے معاف کر دے. اور میرا جو ہے جتنی مجھ سے کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں، اب تو میں کہیں جاتی ہوں تو میں تو کیٹ سیکشن کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں پھر وہیں جیسے نا میری حالت وہ نہ ہو جائے. تو اچھا یہ جو تھا یہ فوارہ پورا، یہ بہت سارے فوارے ایک ساتھ ہی ہیں چھوٹے چھوٹے نا جیسے نظر آ رہے ہیں. تو بڑے ماشاء اللہ سے دے ور لوکنگ ویری بیوٹیفل. اور میں ادھر کھڑے ہو کے دیکھے جا رہی تھی اور وہاں اوپر تھوڑے سے پرندے اڑ رہے تھے، پتہ نہیں کبوتر تھے کون تھے. تو یہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا. اور پھر سب سے انٹرسٹنگ بات، اس میں کوئی کچرا نہیں تھا. دیر واز نو ٹریش ان دس. کوئی نہیں کہ چپس کے ریپر یا چھالیا کے وہ. تو میں یہاں تھوڑی دیر کھڑی دیکھتی رہی تھی اور یہ بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ اتنا صاف ستھرا اس طرح فوارے چھوٹے 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 ایک ساتھ. اور یہ 2-3 لیئرز کہیں گے یا جو بھی، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، 3-4 تھے شاید اس طرح نا، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے اس میں. تو ماشاء اللہ سے اوور آل دا پیپل آف باکو آر ریئلی نائس اینڈ دا ایکسپیرینس واز گڈ. بٹ آئی ہیڈ ٹو کم بیک ارلی. اینڈ اللہ کا بہت کرم ہے کہ یہ ٹرپ کا موقع ملا تھا. اللہ رحم کرے مجھ پہ.